जय जगन्नाथ सांग माने मो यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुच्ची। मो ना पिंटू आउ आपण माने देखुछंती विथ पिंटू नो। आजिर वीडियो रे मु आपण मानकु बलांगीर रे थिबा प्रमुख पर्यटन स्थली विषय रे जणेबी। सांग माने आपण माने जदि केबे भी बलांगीर बुलिबा को प्लानिंग करूछंती तेबे बलांगीर रे थिबा प्रसिद्ध पर्यटन स्थली विषय रे जानिबा पई ए वीडियो को आरंभ ରୁ शेष पर्यंत देखंतु। तो सांग माने जदि मो वीडियो आपन को भल लगी थाए तेबे दयाकर वीडियोटी को लाइक करने सहित चैनल को सब्सक्राइब करने को अनुरोध। चलते वीडियो स्टार्ट करवा। बलांगीर बलांगीर ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर ठारू 321 किलोमीटर दूर में अवस्थित। बलांगीर एक समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिह्य सह एक गुरुत्वपूर्ण वाणिज्यिक सहर। बहु पुरातन मंदिर एवं प्राचीन काल एठारे बसवास कर आदिवासी जनजाति सहित यह स्थानटी यार प्राकृतिक सौंदर्य प्रसिद्ध। विशेषकर यार आदिवासी कौशली लोककला एवं नृत्य एवं बलांगीर तापमात्रा जलवायु एवं अनेक मंदिर पार्क पिकनिक स्पॉट पुराना कोठा एवं प्रसिद्ध संबलपुरी सूता कपड़ा जनाशुना। चाउल बरा होउछि बलांगीर सबुठारु लोकप्रिय खाद्य। बलांगीर जिला उत्तर पश्चिम में गंधमादन पहाड़ एवं उत्तर पूर्व में महानदी कूल अवस्थित। बलांगीर जिला 6575 वर्ग किलोमीटर मध्य अवस्थित एवं 2011 जनगणना अनुसार यह टोटाल पॉपुलेशन होउछि 16,48,997। बलांगीर निकटस्थ रेल स्टेशन होउछि बलांगीर रेल स्टेशन एवं निकटस्थ एयरपोर्ट होउछि बिजू पट्टनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलंतु देखिबा बलांगीर में प्रसिद्ध पर्यटन स्थली। हरिशंकर मंदिर हरिशंकर मंदिर बलांगीर ठारू प्राय 81 किलोमीटर दूर में अवस्थित। यह पाटनागढ़ सब डिविजन मध्य अवस्थित। यह मंदिर संबलपुर ठारू प्राय 220 किलोमीटर दूर में अवस्थित। हरिशंकर प्रतिमूर्ति होउछन्ति भगवान शिव एवं भगवान विष्णुंकर मिश्रण। यह मंदिर स्थानीय लोक मानकर मुख्य देवता अटंती। उत्तर दिगरे मंदिर निकट में एक सुंदर झरणा प्रवाहित होइअछि। हरिशंकर मंदिर बलांगीर एक प्रमुख पर्यटन स्थली भाव में परिचित। माँ पाटणेश्वरी मंदिर माँ पाटणेश्वरी मंदिर बलांगीर ठारू प्राय 38 किलोमीटर दूर में अवस्थित। यह मंदिर एक विशेषत्व होउछि माँ पाटणेश्वरी मंदिर में ब्राह्मण माने पूजा करती नहीं। पुरातन राजपरिवार क्षत्रिय माने एठारे पूजाकर्म करिथांती। दुर्गा पूजा एवं दंडयात्रा हेउछि देवी पाटणेश्वरी मंदिर मुख्य पर्व एवं यह एक तांत्रिक पीठ भाव में जनाशुना। यह मंदिर बलांगीर जिलार सबुठारु लोकप्रिय पर्यटन स्थली मध्यरु अन्यतम। जोगेश्वर महादेव मंदिर जोगीसरडा जोगेश्वर महादेव मंदिर बलांगीर ठारू प्राय 25 किलोमीटर दूर में अवस्थित। भगवान शिव एठारे जोगेश्वर महादेव नाम पूजा पाई था। एठारे भगवान गणेश कार्तिक भगवान हनुमान एवं माँ चंडी को पूजा करा जाय थाए। एठारे महाशिवरात्रि एवं शीतल षष्ठी पर्व को बहु आडंबर सहकारे पालन करा जाय थाए। जोगेश्वर मंदिर बलांगीर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थली भाव में परिचित। चंडी मंदिर सैंतला चंडी मंदिर बलांगीर ठारू प्राय 38 किलोमीटर दूर में अवस्थित। एठारे माँ चंडी महिषा मर्दिनी रूप में पूजा पाई था। एठारे भगवान विष्णुकर दशावतार मूर्ति सह माँ गंगा एवं जमुनांकर मूर्ति देखाई थाए। सैंतला चंडी मंदिर बलांगीर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थली भाव में परिचित। रानीपुर झरियाल रानीपुर झरियाल बलांगीर ठारू प्राय 104 किलोमीटर दूर में अवस्थित। प्रत्नतात्विक ऐतिह्य एवं ओडिशार सांस्कृतिक इतिहासर यह एक चमत्कार स्थापत्य। प्राचीन काल में रानीपुर ठारे पाटनागढ़ राणी माने बसवास करुथिले एवं झरियाल को एक दुर्ग भाव में व्यवहार करुथिले। रानीपुर झरियाल को सोमतीर्थ कहा जाए। यह स्थानटी वैष्णव धर्म शैव धर्म बौद्ध धर्म एवं तांत्रिक धर्मर धार्मिक विश्वासर एक मिश्रण। एठारे 64 जोगिनी को पूजा करी जाइथे। यही स्थानर मुख्य आकर्षण होउछि भारत में यहीपरि 4टी स्थान रहिअछि। सेथिमध्यरु यही स्थानटी अन्यतम। रानीपुर झरियाल बलांगीर एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थली भाव में परिचित। गाईखाई डैम
ଗାଈଖାଇ ଡ୍ୟାମ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଡ୍ୟାମ୍କୁ ଘେରି ରହିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ସବୁଜ ପାହାଡ଼। ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଶୀତ ଋତୁରେ ଏଠାରେ ପିକନିକ୍ ମନାଇବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଗାଈଖାଇ ଡ୍ୟାମ୍ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଏକ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭାବରେ ପରିଚିତ। ତୁରିକେଳା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ। ତୁରିକେଳା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ ବଲାଙ୍ଗୀରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 98 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାମ୍ପିଂ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ବାଘ, ହରିଣ, ଭାଲୁ, ଠେକୁଆ, ହାତୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ, ମାଙ୍କଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଶୀତ ଋତୁରେ ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବେଶ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତୁରିକେଳା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ଭୀମଡୁଙ୍ଗୁରି ଗୁମ୍ଫା ଓ ପାହାଡ଼। ଭୀମଡୁଙ୍ଗୁରି ଗୁମ୍ଫା ଭୀମ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ବଲାଙ୍ଗୀର ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 28 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଭୀମଡୁଙ୍ଗୁରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଗବାନ ପରଶୁରାମ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଜଙ୍ଗଲ ଘେରି ରହିଅଛି। ବସନ୍ତ ଋତୁରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କର ଆଗମନ ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମାସରେ ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆପଣ ବୋଟିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଭୀମଡୁଙ୍ଗୁରି ପାହାଡ଼ ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କୁମୁନ୍ଦା ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଟିଟିଲାଗଡ଼ ସହରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ଏକ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଧାର୍ମିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଏବଂ ଶିବରାତ୍ରି ମାସରେ ଏଠାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ବଲାଙ୍ଗୀରର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟରୁ କୁମୁନ୍ଦା ଧବଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପାହାଡ଼ ବିଶେଷତଃ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ହନୁମାନ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ହିମାଳୟରୁ କାନ୍ଧରେ ଏହି ପାହାଡ଼କୁ ନେଉଥିଲେ। ହିମାଳୟ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼କୁ ଟେକି ଲଙ୍କା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ଅଂଶଟି ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପାହାଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।